Okay, good morning everybody. Today we'll discuss basic concepts of section officers, what topics we have to read. Just your life, look at it. So in this part we have to do 20 marks. Is for it 20 marks. You will get the questions from 20 marks. So any of you, is there any ideas about this? What you have to read in these topics in this part in English? Any ideas? So look at. We are based in reading comprehensions. Which is 5 marks. And then next is the vocabularies. Which is 7 marks. And then another one that you have to read is syntax, or is grammar, or you can call it a grammar also, or syntax. This is 8 marks. So this is your patterns. Here in comprehensions, you will be asked one short reading text, and then you have to read that, and yes, you should guess. There are different types of questions. You will get the multiple choice questions. And sometimes this vocabulary, in vocabulary also you will read one word substitutions. Similarly, you will learn synonyms and antonyms, homonyms, homophones, and these vocabulary sometimes they will actually related to this passage. But sometimes they will give differently, but mostly they will give you the reading passage and you read that, and they give the synonyms or antonym related to that reading comprehensions. So this is 7 marks, and here in grammar you have to read prepositions, tense, articles, question tags also. Even if there is not syllabus, so many times that they ask question tags from grammar part as well, and voice. Similarly, modifiers, clauses, these kind of things will be asked in grammar part. So, in the very beginning, I'll give you few questions as you can see, just like in grammar. Look at. If you have any questions, you can ask me, okay? Any of you? So look at, then I'll give you this a brief question. You just try. Add the correct questions tag like this. You will get, but in your exam you will get the options as well. Today I'll not give you the options, just you try. One is she may do it. 2, you can write next one is she ought to finish it. Just brief discussion, okay? I want to know about your ideas. It. Third one, you will be asked like this. Next question is you can do. Let us do it. Fourth, few people were invited in the program.
invited in the program. The next one is she drank little water. Next, E apostrophe S doing it last week. And last one, they playing yesterday. Okay. Any just try this one and tell me your ideas. Yes, I'll discuss this in detail next time, but let me know your ideas about this question tag. Just try and tell me the answers. Any of you? What do you write for first one? Any ideas? Any of you? How do you answer this one? May not say. Okay, good. I'll listen. Second one. What's the answer for second one? Just guess. Even if it is wrong, try to answer it. Bonus, no? Galti bhai pani bonus. Try to answer it. No? I mean, just we are discussing today. Any of you others? Third one then? Yes, try. What's the answer for third number? Let us do it. No answers? Any of you others? Number 4th, 5th, 6th, 7th. भन्नुहोस् त कसैले भन्नुहोस् जे आउँछ भन्नुहोस् न ट्राई खै बोल्नु नै भएन एनी अफ यु यस जस्ट ट्राई गरौँ न जे भए पनि गरौँ यस 4th Wednesday, yes. Okay. Okay, good. Good try. It's good. Now look at, I'll just ask you one first. I'm fine. What's the tag for it? Any of you just try. I'm fine. Aren't I? Okay. Your answer is good. Aren't I? But I'll ask you why this is wrong. Amn't I? Why? Any of you? Any ideas? Why this answer is wrong? Also, in question tag, we always write it in contracted form. We write like this. Isn't also, but we will not write like this. Is not separately. We do not write this one. Always contracted form. Just like when there is are, you can write aren't, but you do not write are not separately. Okay, this is not right. Always use contracted form. So amount is not used in contracted form. So we write aren't. Yes, that's the reason. Okay. But if it is, I'm not fine, just like look at, I'm not fine,
Then what to write? I am not fine. Am I? No. We can use it, not RI. But here we do not write amount I because it is not used in contracted form. So we write aren't. We have learned this one in our school levels, but we have not read this one. Just like this, just like M is not used in contracted form, amount is not used in contracted form. In the same way, you remember that this is also not used in contracted form. This is the exception, okay? So we write mightn't. Remember this one. Mightn't see. Because we write positive statement, negative tag, and negative statement, positive tag. That's like. So there are exceptions. So in your school you have learned, or in your plus 2 bachelor. So in the same way, just I will give you, there are few exceptions. If there is M, we write aren't. Remember, I will teach it in detail, but today I just discuss in short. And in the same way, may, when you see may, you write might not. Might not. In the same way, look at ought to. Ought to, we prefer should. You can write oughtn't also, but should is more common. You can write ought to. When there is ought to, you should better write shouldn't. Okay, you can write oughtn't also, but shouldn't is more common in English. So here is you can write shouldn't. Shouldn't see. In the same way, one more you remember that they used to. When you see used to, didn't. These are few exceptions you can remember. You have learned only M, RN, but there are some others like may, ought, used to. So when you have this kind of this model auxiliary or semi-model, then you can write this sort of answers. Okay, good. So did you get this number 2? And if you did get this ought to, you can write this also. This is not wrong, but we prefer in English, we prefer shouldn't is more common in English. If they give you the option shouldn't, then ought not. If there is option like C, ought to, finish it, comma, dot, 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 question mark, then they will give you shouldn't see, oughtn't see, may not see, like that. Then you should choose at that time shouldn't, not oughtn't. Okay. Number 3, let us do it. What's your answer for it? Let us do it. What did you do? Yes? Answer it. Any of you? Try once again. Let us do it. Any of you? No idea? Some of you is. Okay, look at. This is also in imperative sentence. I'll discuss it here. In imperative sentence, when the sentence start with one, remember, and then do, then just, then have, then let. Look at. Let me, let him, let us. If we start sentence from this, these are the imperative sentence. We prefer will you, not shall we. Remember, just like do it, will you? Go out, will you? Just have a cup of tea, will you? Or yes, have a cup of tea, will you? Let us do it here, will you? Not shall we. Remember, let us is will you, but when you write like this, just like let's. Apostrophe also. When you see this, then only you can use shall we. It was asked in exam, shall we. So in this construction only you can use shall we. Just like let's do it, shall we. But let us, let me, let them, let her. If they ask like this, these are imperative sentences, then you can write will you. Did you get? सोध्नु है, बुझिएन भने सोध्नु है, जहाँ बुझ्दैन सोधौँ. Did you get this one? अब मिलाउँछौँ हामी यसबाट. भनौँ त any of you, did you get or not? Okay, good.
अब नम्बर 4 को ट्राई गरौँ. What's the answer for number 4? 4 मा के होला भनौँ त ल. Few people were invited in the program. What's your answers? Try on any of you, just try it. Yes, were they? Were they or weren't they? The one of the were they or weren't they? Okay, kina were they wala? Why? Why there is were they, not weren't they? What's your idea? Good. Yeah, no, if there is nothing before few and little, or छैन नि, a few अथवा a little भनेको छैन. A few भनेको भए चाहिँ if there is a few, it means some. A few people were invited in the program. If there is a, then some people were invited in the program. That's the meaning. So when there is some, it is positive, that should be negative. So weren't they? But when there is no a, remember, this is a very important question. When there is no a, few gives a negative sense. Few people were invited in the program. It's almost no one was invited. So negative statement, then we write positive tag. So your answer should be were they, not weren't they. Okay, you remember this. Were they? यसरी बुझौँ है. बुझेन भने सोधौँ है. कहीँ बुझेन भने सोधौँ. So when there is no article, it means it gives negative sense. है. Article छैन भने यसले हामीलाई negative meaning दिन्छ. तर article भयो भने चाहिँ if there is article a, it means some. Some people were invited in the program, its meaning. But there is no article a, so it gives negative meaning, so tag should be positive. Were they? Oh, you know, in the same way, she drank little water. If there is no a, then it gives almost she drank nothing. There was no water. It's a meaning. Negative tag. So, yes, negative statement, positive tag. So, you can write here, did she only. Not didn't she. But if there is a, she drank a little water. A means positive, some. So in that sense you can write didn't she. But if there is no a, yes, it gives negative sense, so tag should be positive. So it is just like seldom, hardly, never, no. We'll discuss it in detail, right? As this beginning class, so I am asking your basic ideas about this. This can यसरी गर्ने. Didn't नगर्ने. Okay, good. If you have any questions, if you have any skills, you can ask me. Now, try number 6. What's your answer, number 6? So, any of you try number wasn't he? And number 7? Okay, look. Kina wasn't he? Why here should be wasn't he not, and not isn't he? Yes. Why here is aren't, weren't they? Why? What's your answer for it? Case I should guess you are okay, also no, right? Only the area पढ़ाएको देखेको छु, and I have seen in different books also. They have look यहाँ एउटा सम्झ्यौ है. Apostrophe yes plus के लेख्छन् भने नि यहाँ है पहिले. Past time adverbial they write like this. Past time adverbial आयो भने I have seen in many books. They write like this. Wasn't. This is short form of this. Question tag should be wasn't. And if there is apostrophe re plus past time adverbial, then this should be weren't. They teach like this, and I have seen in many official books also. But this, remember one thing, this apostrophe yes, this is a short form of is or has. It's a short form of is or has. And I have written in books also, many books. In my books also, I have written like this. त्यो राइटरहरूलाई लेखिदिएको छु, not was, यो होइन है भनेर. यो के हो भने बुझ्नुहोस् है, apostrophe s plus before छ भने it is isn't. प्रेजेन्टमा हुनु. apostrophe s plus verb 3 छ भने this is hasn't. है, जस्तो म देखाइदिन्छु. I'll show you. Look at. Apostrophe s doing it now. Here,
apostrophe s doing, and then this is a present time adverbial. In this case, you can write isn't he. This is right. Isn't he? And but look at next. They apostrophe, next one is apostrophe s plus done it. He apostrophe s done it now. Then here hasn't. अब बुझौँ है तर but you cannot write in the same way. अर्को पनि बुझाउँछु. Apostrophe re is a short form of are not where. Remember this one. Not where. यो where हुँदैन है. हेर्नुस् है. जस्तो you can write they apostrophe re doing it now भन्नु भने you can write it aren't they. Aren't they? Not yes other. But if you want to write this was लेख्ने हो भने she was यही सेन्टेन्समा लेख्ने हो भने she was doing it भने यसरी फुल फर्म. You can write full form. यसरी सर्ट फर्म लेख्न पाइदैन. यसको आन्सर हुन्छ यस्तोमा चाहिँ wasn't गर्नु पर्यो. Wasn't she भन्ने. वेयरलाई गर्ने भने they were भने फुल फर्म. They were playing भन्ने ल. And then you can write weren't they. Weren't they? You can answer like this. But यसरी चाहिँ के गर्छन् भने यस्तो लेखेर अनि यहाँ पास्ट टाइम लेखेर अनि यहाँ wasn't he यहाँ हेर्नुस् है. यसलाई यसरी पढाउँछन्. Many teacher. They teach like this. Wasn't he and weren't they? They teach like this. तर अब यो हुँदैन. मैले के भन्छु apostrophe s is a short form of is or has, not was. Apostrophe r is a short form of are not were. भनेपछि त अब यहाँ apostrophe s गरेर पास्ट टाइम यसरी पढाउनु गल्ती यो हुँदैन. यसको आन्सरै हुँदैन का. यस्तो चाहिँ नगर्नुस्. यस्तो क्वेशन सुन्नु पनि हुँदैन. तर अब यसरी सोधिन्छ कहिलेकाहीँ यो आन्सरै होइन यो रङ भयो है. यो बुझ्नुस् है. यसरी किनभने यसलाई हामी apostrophe s लाई was को सर्ट फर्म apostrophe r is a short form of were भन्न मिल्दैन इङ्ग्लिसमा. इट्स रङ. तर अब पढाउँछ नि त गल्ती पढाइरहेको छन् है. र कसैले लेखेका पनि छन्. I have seen in books. मैले त्यही भएर I have written his books also, many books, and in my books I have written like this one. त्यस कारण यो चाहिँ कहिल्यै नगर्नुहोस्. त्यस कारण यो this is an incorrect sentence किनभने you cannot write is with past time adverbial. You can के हटाउनु पर्यो last week हटाउनुस् अनि you can write isn't she. You can omit this yesterday, then you can write aren't they. होइन भने you can write full form. He was doing it भन्नुस् and then you can write wasn't he गरेर गर्न पाइयो. बुझ्नुभयो? Any of you? भन्नुस् है. Any confusion you can ask me. छ any of you? छैन भने यसैको अलिकति फर्दर जान्छु. छ भने कहीँ कन्फ्युज छ भने सोध्नुहोस् है. You can ask me, I will discuss. Yes? ननमा लाउँ नगर्नुहोस्. यो यस्तो सेन्टेन्स चाहिँ हुँदैन क्या. तर अब पढाउँछन्. त्यो पढाउनु भनेको दे डु नट नो है. यो तपाईँले बुझ्नुहोस्. कहीँ कसै एक दुईजनाले बुकमा पनि लेखेका छन्. आई हेभ सिन द्याट बट दिस इज रङ. नगर्नु. कि यसलाई फुल फर्मै राख्नु पर्यो है. यसलाई फुल फर्मै राख्नु पर्यो. तर एपोस्ट्रोफी एस भने मैले लेखेको छु नि कि आइदर इज ओर ह्याज. एपोस्ट्रोफी आर इज एस आर ओन्ली नट वेयर. त्यस कारण यस्तो खालको कन्स्ट्रक्सनबाट बनाउँछन् पढाउँछन् भने दे डु नट नो भनेर बुझ्नु है तपाईँहरूले. ओके नेक्स्ट. त्यसैमा फेरि थप्दै जान्छ यसैको. मलाई ट्राई गर्दै गर्नुहोस्. नम्बर 8 मा पुग्यौँ हामी. I apostrophe D rather do it. 1. Number 8, 9. C, D better dance. Next, number 10. E apostrophe D go there. Next, C apostrophe D finish it. Number 12, he must finish it. Number 13, just do it.
Okay, number 14. 14 is he used to do it. Okay. Mathiko yati garanda feri ani higarla. Mathiko guess garau ta la. Any of you? What's your answer for this number 8? एउटा एउटा गर्दै जाउँ त 8 9 भनौँ त ल. How do you answer it? 8 9. Okay, try any of you. Number 8 and 9. Whatever you know, try. जे आउँछ गेस गर्नु न, केही भएन, गल्ती भयो भने सिकाउँला फेरि. We'll learn it. I apostrophe D rather do it. C apostrophe D better dance. ल भनौँ त any of you. Okay, any of you try it. First number 8. छ केही idea? Wouldn't I? Good. Number 9. What's the answer for number 9? Oh yeah, no, तपाईहरु कन्फ्युज पर्नु होला. म एउटा apostrophe D. This apostrophe D has 4 rules. है यति सम्झ्नुस्, एउटा तपाईले कहिले बिगार्नुहुन्न. Apostrophe D plus 1, apostrophe D plus rather. When you see these two, it means it's a short form of would, so tag should be wouldn't. Wouldn't. And apostrophe D plus better, apostrophe D plus verb 3. When you see these two, it means it's a short form of had, so tag should be hadn't. What's your answer for 8? अघि भन्नु कसैले? हेर्नुस् त यहाँ मैले के लेखेको छु. What I have written here? Apostrophe D rather. Apostrophe D rather. Yes, good. Wouldn't गर्नुस्. Good. Wouldn't I गर्नुस्. Right. Okay. अब तल भन्नुस् त. तल के छ हेर्नु त, यसो हेर्नु apostrophe D मा. Yes, good. Hadn't C, right. Hadn't C. Hadn't C. अब फेरि हेर्नुस् नेक्स्ट. apostrophe D plus के रहेछ? verb 1. Go भनेको this is verb 1. Then what's your answer? Yeah, good. Wouldn't he? Wouldn't he? Wouldn't he? Okay, next one, last one. Apostrophe D ED. Good. Hadn't एकदमै ल. यति तपाईहरु सम्झिनु भने you will get marks from this. Apostrophe D को यति हो. Okay. Now number 12, tell me he must finish it. The one of the try of the he must finish it. Yes, good. Must like कसैले needn't भन्छन् नगर्नुस् है. Must छ भने a repeated हुन्छ question tag मा. So your answer should be must not he भन्नुस्. Needn't नगर्नुस्. He must finish it, mustn't he भन्नुस्. Good. Just do it. Just do it. Yes, good. Imperative मैले अघि नै भनेको छु. verb 1 just, please, kindly यस्तोबाट सुरु, let बाट सुरु भने will you गर्नुस्. So एकदमै right. Yes, you are right. Will you भन्नुस्. He used to do it. Didn't. Yes, good. अघि मैले लेखेँ नि. Used to have it, you can write didn't. Good. Okay. अब अर्को स्टेपमा जाउँ है. यो सेकेन्ड स्टेप हो. थर्डमा जाउँ फेरि. Next one. Number 15. There is a book
on the table. Table. You can try this one. Next 16. One can do it. Similarly, next one is number 17. This is my book. My book. Next one is these are yours. These are yours. Number 19. Either he or she is doing it. Next 20, you can write she needs some money. And next one is he and I will do it. Okay. Fairy try option number 15 word. There is a book on the table. Any of you? Any of you try it? There is a book on the table. Guess what's your answer for it? Any ideas? Yes, good. When you see sentence beginning with there in one, right? 121, they are repeated in question tag. Repeated, right? There are one line, right? You can repeat same thing. So your answer is isn't there, right? This should be good. Isn't there? Isn't there one, right? Good. One can do it. What's your answer for it? One can do it. You understand? It should be repeated. Then what's your answer? Yeah, good. Can't one. Yes, don't write can't be, can't see. You can write can't one. Good. Can't one. All right. This is my book, number 17. This is my book. Isn't it? And these are yours. These are yours. What's your answer for these are yours? Oh yeah, good. Okay, look at this and that. When the sentence start from this and that, and if there is bhav, you can write it for it pronoun. So here is bhav. Look at this is my book. Right? Isn't it one? You are right. Just that is my book. That is my. Isn't it? But when you see this boy is good, one time. What's your answer now? This boy is good. How do you answer it? This boy is good. This was is singular, boys, yes, boys, this kind you can write isn't he. You boy answer. You can choose according to this. Just like this girl is good. Again, here you can see isn't she. You can answer it like this. Isn't she? And this is isn't he. Boy is here. But if there is directly verb like this is, then it. If there is a boy, write it. If there is a girl, then write she. This is something, right? This is used with singular. Or in the same way, these and those. These and those, when you see,
then pronoun should be they, not it. Right? You can use they. So these are yours, then your answer is, now what's your answer now? These are yours? Aren't they, right? Aren't these and those हुने बित्तिकै हामीले के गर्ने, we can write aren't they. Good. Okay, now next, either he or she is doing it. Either he or she is doing it. Now, what's your answer for it? In this case, look at, when you see either he or she, you have to take both pronouns. कसैले I have seen isn't she भनेर पढा पनि that is wrong, है, त्यो गर्नै मिल्दैन. So in this case, he or she, then they. So with they you write are. So your answer should be aren't they. You can write aren't they, not isn't she. है, कहीँ देख्नु होला फेरि यस्तो त्यो सरले यस्तो पढाउनु भयो भन्नु होला, this is wrong. यो गर्न मिल्दैन. You have to take both pronoun he and she. So he and she they. So they भएपछि we can use are, not isn't she. नगर्नुहोस् है यस्तो. Either he or she is doing it, then you can write aren't they. Neither, यसैमा neither yes he nor she is doing it, के होला भन्नुहोस् त. अब neither भयो भने चाहिँ how to write neither? Neither he or she, neither he or she does it. No भन्नुहोस्. What's your answer now? Neither he or nor, neither सँग nor गर्नु. अब भन्नुहोस् त आर चाहिँ होला, यसो गेस गर्नुहोस् किन आर भयो? Why there should be आर? ओके, लुक एट, समयले भन आर, अघि त यहाँ इज थियो, इजको काउन्टर इक्विभ्यालेन्ट आर भयो. यहाँ इज छ, हेर्नुहोस् त, व्हाट इज डज. अब देसँग डज हुन्छ. यस, राइट, डु दे भन्नुहोस् है. यो सब्जेक्ट भर्ब अग्रिमेन्ट भन्ने हाम्रो च्याप्टर छ, त्यहाँ हामी पढ्छौँ डु दे भन्नुहोस् है. यसै तर कसैले पढाउँदाखेरि मैले आई हेभ सिन डज सी भनेर पढाउँछ नि, यो नगर्नुहोस्. दिस इज इनकरेक्ट. And right, do they भन्नु पर्यो क्या. So when you see either or neither nor, then in this case you can write, you should take both pronoun he and she, so you should use they. Okay. Now next one, she needs some money. Right? She needs some money. Yes, good. Awareness, right? मैं इसको ल्यान्छु. She needn't do it. One, she needs it. She needs it. Next one is he dares to go. He dares to go. Next one is he daren't go. In these sentences, when you use needn't र you daren't, जब हामी need र यो need र dare लाई, when we use need and dare with negative, they are semi-modal verb. यसलाई semi-modal verb भन्छ है, negative मा हुँदा. हेर्नुस्, when we use it with a negative, they are semi-modal in English. It is called semi-modal verb. So you can repeat it. Semi-modal verbs. You can repeat some negative मा भने यही repeat गर्नुस् हेर्नु. Need C भनिदिनुस्. He daren't go भने this is also semi-modal. So you can write dare he. But in all other case they are main verb. यहाँ main verb हुन्छ. यहाँ dares पनि main verb हो. So in this case for B5 you write does. For B1 you can use do. For B2 did. So यस्तो केसमा चाहिँ अब तपाईहरुले you should write it doesn't she गर्नुस्. यस्तोमा यहाँ पनि doesn't he गर्नुस्. Doesn't he. त्यसरी नै तपाईको यहाँ आन्सर, yes you are right. Here also doesn't she गर्नुस्. Doesn't she गर्नु. You can answer it. Okay. This is what they are main verbs. In positive sentence they are main verb. In negative they are semi-modal. So you repeat the same thing. Negative match, eh?
Like त्यही गर्नु प्राय नेगेटिभमा निडसँग गरेर टु सु के आउँदैन यु डु नट युज टु इन अदर वेज यस थिङ्स ओके नाउ नेक्स्ट वान ही एन्ड आई विल डु इट ल भन्नुहोस् ही एन्ड आई विल डु इट वान ही अदर्स कसैले भन्नुहोस् त ल फेरि ही एन्ड आई विल डु इट यस गुड 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 विल भएपछि वन्ट गर्नुहोस् राइट अब ही एन्ड आई भनेपछि वी गर्नुहोस् क्या वन्ट वी भन्नुहोस् अब यहाँ है फेरि ही एन्ड सी भनौँ भने चाहिँ के भन्नुहुन्छ ही एन्ड सी विल डु इट यस गुड वन्ट दे भन्नुहोस् है वन्ट दे भन्नुहोस् त्यसो भए ही एन्ड यु भनिदियो भने चाहिँ के भन्नुहुन्छ विल डु इट he and will do it he and you will do it त भन्नुहोस् यु नै राख्नुहोस् तपाईँहरूले भन्नु पर्यो नि यसमा चाहिँ के गर्नुहोस् वन्ट यो तपाईँहरू नै भन्ने बुझ्छ नि त वन्ट यु भन्नुहोस् यसरी यस्तो खालको हुनसक्छ है अब म एउटा सोधिहाल्छु यसमा मलाई आइयो एउटा कुरा म एउटा यहाँ लेख्छु तपाईँलाई कहिले काहीँ आउँछ यो चाहिँ हामीले पढ्नुपर्छ अग्रिमेन्टमा आई you and he are doing it now you I and he are doing it now or you he and I are doing it now कुन चाहिँ सेन्टेन्स चाहिँ राइट छ ल भन्नुहोस् यसको चाहिँ यस्तो खालको विच वान इज द राइट यहाँ तीनटा प्रोनाउन युज गरेको छु मैले हेर्नुहोस् है प्रोनाउन दिस इज फर्स्ट पर्सन सेकेन्ड पर्सन थर्ड पर्सन नाउ विच वान इज द राइट ल यसलाई मैले वान भन्ने ल आई गिभ यु वान यो सम्झाएर आई यस कनेक्ट इट भन्नुहोस् आई यु एन्ड हि आर डुइङ इट नाउ यु आई एन्ड हि आर डुइङ इट नाउ यु हि एन्ड आई आर डुइङ इट नाउ मैले प्रोनाउन लेखेको हुनाले यसो तपाईँलाई भनिदिइहालेँ ल भन्नुहोस् त व्हाट्स योर आन्सर Trina you yes when there are three different pronoun हामीले तीनटा pronoun सँगै लेख्नु पर्यो भने जहिले पनि you start with second person है अर्डरमा कहिले काहीँ टिक लाउँदैछ सेकेन्ड पर्सन गर्नुहोस् you use second person and then you use third person को he see it they and then you can use first person यो order हुन्छ है हेर्नुस् है second person third person and first person so your correct answer is you he and I are doing it once do not write this one also do not write this one also if there are three different pronoun we can write first second person third person and first person but if you did certain crime then if you accept कुनै अपराध गर्यौं हामीले र स्वीकार्दा चाहिँ फेरि फर्स्ट सेकेन्ड थर्डै हुन्छ आई यु एन्ड ही आर टु बी पनिश भन्नु पर्यो क्या त्यस्तोमा चाहिँ इफ यु डिड क्राइम देन यु हेभ टु एक्सेप्ट इट इफ यु कन्फेस इट देन यु क्यान राइट फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड तर नर्मल इन नर्मल अर्डर अफ प्रोनाउन दिस आर नर्मल अर्डर अफ प्रोनाउन चाहिँ यु क्यान राइट सेकेन्ड पर्सन थर्ड पर्सन फर्स्ट पर्सन यसरी राख्नु पर्यो है ओके अब अलिकति छ यसको देन यस वी कम्प्लिट इट देन म तपाईँलाई दिन्छु केही क्वेसन यो सिकाउँछु नम्बर यस 22 आई थिङ्क सी विल डु इट 1 नम्बर 22 23 सी mention that you was wrong. He was wrong. Next, she mentioned that he was wrong. Next, if you come here, he will help you. Help you अप्ठ्यारो खालको छ यो थोरै हेर्नुहोस् यहाँ उता अप्ठ्यारो आउँदैन भने 25
he hardly ever comes here. He hardly ever comes here. Now, okay, this one, then you try now, Matthew one. I think she will do it. And if you just try, I think yes, she will do it. Yes, one C. And she mentioned that yes, he was wrong. She mentioned that he was didn't see. Yes, aware, right? If there are two, so I think, I guess, I suppose, you have to make a tag from main clause, you main clause, right? This kind of is what not dot I. So answer right? So we answer you all in over ठीक छ won't see भन्नुस् तर do not write don't I. This case you can answer it won't see, not don't I. But in this case, you have to make the main clause. Main clause is this one. She mentioned. This is a dependent clause. So your answer should be here. Didn't she one. Not wasn't he. Didn't she is right. Wasn't he? No. Then if you come here, he will help you. If you come here, he will help you. Understand? कुनबाट बनाउँछ? From which part? Right? If there, yeah, this is dependent clause भन्छ. हामी conditional sentence पनि पढ्नु पर्छ. This is called dependent clause. If बाट सुरु भएको. He will help you भनेको चाहिँ main clause हो क्या. यसले चाहिँ complete meaning दिन्छ. त्यसकारण हामीले main clause बाट बनाउँछ. यस्तोमा चाहिँ won't he भन्नुस् है. Do not write don't you भनेर नबनाउनुस्. Won't he? This is he will help you is main clause. So you always make a tag from main clause, not a dependent clause. Okay, he hardly ever comes here. He hardly ever comes here. ल भन्नुस् त. What's your answer? He hardly ever comes here. Does he or doesn't he? अब हेर्नुहोस् है यहाँ के वर्ड छ हेर्नुहोस् त. Hardly, rarely, barely, seldom, है, never, scarcely. If you see these kind of words, they are negative equivalent words, so tag should be positive भन्नुभयो है. यहाँ तपाईहरुले गर्दाखेरि does he मात्रै भन्नुभयो, doesn't he गर्न पाइएन. किनकि यो hardly भनेको विद्यालयलाई उ प्राय आउँदैन भनेको नेगेटिभ. Hardly, rarely, barely, seldom, never. If you see these kind of word, then you should make tag should be positive. यति सक्नुहोस्. यो नेगेटिभ इक्विभ्यालेन्ट वर्ड भयो. अब हेर्नुस् अब म केही क्वेशन दिन्छु. You just try and tell me कतिको बुझ्नु भएछ. अब म अलिकति चेक गर्छु है. Okay. I'll give you few questions. You just try. She did it. 1, 2. He has his hair cut. He has his hair cut. 3rd, she done it. Next, she has to finish it. She has to finish it. Number 5, they had a new house. They had a new house.
6. Please do it. 7. Do not invite him. Do not invite him. 8. You can write number 8 is she cut her finger. 9. Sheep eat grass. And last one is number 10 is let's try it. Okay. मलाई भन्दै जानुहोस् त नम्बर 1 बाट what did you do for number 1? She did it. Okay, try. She did it. Yes, this is B2 good. B2 भएपछि हामीले चाहिँ past tense मा हामी did ल्याउँछौँ. Did she right? He has his hair cut. Hasn't he? अब तपाईहरु यहाँ अलिकति कन्फ्युज हुनु भएको छ मैले अघि भन्ने बित्तिकै अब म बुझाउँछु है यहाँ है. अब एउटा क्वेशन दुईटा दिन्छु. He has cut his hair. एउटा भयो. अनि he has his hair cut. के डिफरेन्स भेट्नुभयो यो दुईटा सेन्टेन्समा हेर्नु त. What's the difference between these two sentences? He has his hair cut. He has cut his hair. कसैले भन्नु त डिफरेन्स any of you? गुड. अब यहाँ हेर्नु चाहिँ तल चाहिँ के गर्यो भने याज हिजोले आफै कपाल काट्यो. इट्स अक्जिलरी भर्ब. यो भन्दा पछाडी भित्री छ यो मेन भर्ब भयो. गुड. यो केसमा चाहिँ यो अक्जिलरी भर्ब हो. यो केसमा चाहिँ तपाईले ए रिपिट गर्नुस्. ही हैज अथवा ह्याड जे हैजन्ट ही नै भन्नुस्. ल हैजन्ट ही भन्नुस् है. यो चाहिँ अक्जिलरी भर्ब हो. इफ देयर इज डाइरेक्टली भर्ब आयो. तर अब यहाँ हेर्नुस् है यहाँ देयर इज नो डाइरेक्टली भर्ब. देयर इज अब्जेक्ट प्लस verb 3 verb 3 पछाडी छ. दिस इज कल्ड कजेटिभ भर्ब. राइट इज कल्ड कजेटिभ भर्ब इन इंग्लिश. यहाँ चाहिँ तपाईले आफै काट्नु भयो. यहाँ तपाईले कसैलाई गराउनु भयो. अथवा यहाँ चाहिँ उले ही हैज हिजोले आफ्नो कपाल कटायो. भाइ बारबार अरु सम्मान. ओके. देन यो केसमा चाहिँ डु नट राइट हैजन्ट. यस्तोमा अलवेज युज हैज को बी भनेको V5 हो. डजन्ट गर्नुस् है. डजन्ट ही भन्नुस् है. यहाँ कन्फ्युज नहुनुस्. कतिखेर ह्याजिङ गर्ने भने इफ देयर इज V3 directly after has had, then you repeat. So he had caught one hadn't he? Yes, they have caught one they have caught one then haven't they? So or yesto केसमा चाहिँ if there is object and then verb 3 then you use do does this. यस्तोमा चाहिँ do does this गर्नु. This is causative verb. It is called causative verb in English. अब यहाँ त this is auxiliary verb. यहाँ V3 चाहिँ डाइरेक्ट V3 अब के होला त आन्सर? गुड. hasn't she. अब यहाँ चाहिँ राइट. here is hasn't she. यहाँ doesn't she गर्नु भने hasn't she भन्नुस्. but look at here. यसमा के गर्नु त? she has to finish it. भन्नुस् त she has to finish it. yes. has to have to भने do does नै ल्याउनुस् है. hasn't नगर्नुस्. यसमा पनि you can write doesn't see. Your answer should be doesn't see. Doesn't see. They had a new house. What's your answer for this? They had a new house. Yes. अब यहाँ सुन्नुहोस् है. यदि have had, if you see noun after them and if it's है भनेको POSSESSION
इट मिन्स सँग छ भन्ने सेन्स बुझ्यो भने वी क्यान राइट बोथ हेजन्ट हि गरे पनि पाइन्छ डजन्ट हि गरे पनि पाइन्छ है यु क्यान राइट हियर ह्याड भनेको पास्ट टेन्स छ डिडन्ट दे गर्नु भने पनि राइट अब यसैलाई फेरि त मैले होइन गर्छु तिनीहरूसँग नयाँ घर थियो भन्दाखेरि ह्याडन्ट दे गर्नुभयो भने पनि हुन्छ यस्तो पोजेसन मर्मा होइन है फेरि ह्याडन्ट दे गर्नु भने डिफिकल्ट ब्रिटिस पिपुलहरूले चाहिँ ह्याडन्ट दे गर्छन् अमेरिकनहरूले बढी प्रिफर डिडन्ट तर बोथ आर राइट यस्तोमा चाहिँ बोथ आर राइट है तर तपाईँले कन्फ्युज पर्नु भने यो डु डज डिड गर्नुहोस् सबभन्दा राम्रो कन्फ्युज यति इफ यु सी हेज ह्याभ ह्याड पछाडि भित्री डिरेक्टली भित्री छ भने यु रिपिट देम होइन भने अरू सबै केसमा युज डु डज डिड कन्फ्युज तर फेरि अब यस्तोमा दुईवटा सिकाउँदा के फरक पर्यो भने अब हेर्नुहोस् है यहाँ ही ह्याड ए कप अफ टी ह्याड अ कप अफ टी भनेको उसले चिया पियो भन्ने सेन्समा फेरि अब यहाँ चाहिँ तपाईँले फेरि ह्याड एन्ड ही इफ यु राइट ह्याड एन्ड ही देन योर आन्सर इज रङ यो हुँदैन यहाँ है यस्तोमा चाहिँ फेरि खायो पियो यस्तो सेन्स आयो भने डिड एन्ड ही हुन्छ त्यस कारण सबभन्दा बेटर के गर्नुहोस् इफ यु सी हेज ह्याभ ह्याड प्लस भित्री रिपिट गर्नुहोस् अरू इन अल अदर केसेस यु युज डु डज सबभन्दा राम्रो डु डज डिड गर्नुहोस् त्यो भएपछि काहीँ मिस्टेक हुँदैन जस्ट यति छ कि छैन भनेर चाहिँ हेर्नुहोस् है हेज ह्याभ ह्याड पछाडि इफ यु सी हेज ह्याभ ह्याड देन भर्ब 3 देन रिपिट यो केसमा मात्रै रिपिट गर्नुहोस् यहाँ चाहिँ रिपिट गर्नुहोस् अरू हुँदैन इन अल अदर केस यु राइट डु डज इट इफ यु डु दिस थिङ देन यु विल बी सेफ तपाईँहरू सबै सेफ हुन्छ मिस्टेक काहीँ हुँदैन काहीँ फेरि अब यहाँ त यहाँ चाहिँ दुइटै हुँदो रहेछ फेरि यहाँ हुँदैन रहेछ यस्तो कन्फ्युज पर्नुभन्दा सबभन्दा राम्रो यो छ भित्री सिधा भित्री छ रिपिट गरिदिनुहोस् ह्याजन्ट हि ह्याभन्ट दे ह्याडङ अरू केसमा चाहिँ युज डु डज इट बुझ्नुभयो एनएफ यु सोध्नुहोस् है बुझ्नु भएन भने ठ्याक्कै सोधिहाल्नुहोस् है ठ्याक्कै काहीँ कन्फ्युज पर्नु भने यु क्यान आस्क मी ओके त्यसो भए नेक्स्ट वान प्लिज डु इट भन्नुहोस् त प्लिज डु इट गुड इम्पेरेटिभ सेन्टेन्स ठ्याक्कै बुझ्नुभयो विल यु भन्नुहोस् विल यु या डु नट इन्भाइट हिम डु नट इन्भाइट हिम ल भन्नुहोस् त डु नट इन्भाइट हिम will you again this is also imperative sentence do not भएर कन्फ्युज नपर्नुहोस् you can write will you right she cut her finger any of you what's your answer for this she cut her finger अब यहाँ हेर्नुहोस् यहाँ अलिकति कन्फ्युज गर्नुभयो मलाई थाहा पाएँ यो कट सर्ट हिट यस्तो भर्बहरू सिङ्गुलर सब्जेक्टसँग आयो हिसँग आयो सीसँग आयो यस्तो थर्ड पर्सनसँग आयो भने दे आर पास्ट टेन्स सो तपाईँहरूले यसको लागि चाहिँ डिड गर्नुहोस् है डिड गर्नुहोस् किनभने हामीले सिङ्गुलर सब्जेक्ट दे आर सिङ्गुलर सब्जेक्ट तर भिवान जति सबै प्लुरल सिङ्गुलर सब्जेक्ट प्लुरल भर्ब हुँदैन एसएसएनपीपी भन्ने रुल हुन्छ हाम्रो सब्जेक्ट भर्ब अग्रिमेन्टमा विल लर्न द्याट एसएसएनपीपी हेर्नु है यो एसएसएनपीपी भन्ने रुल हुन्छ यस भनेको सिङ्गुलर सब्जेक्ट भने सिङ्गुलर बट दिज आर सिङ्गुलर सब्जेक्ट अब यसलाई चाहिँ डु लाउनु भने त दे आर प्लुरल भर्ब भिवान मिल्दैन इफ यु राइट दे वी भएको भए चाहिँ तर they are similar so you always remember they are b2 didn't see भन्नुस् है do not नल्याउनुस् किनकि सेम कट सर्ट पुट भयो जस्तो सी on the table तर अब फेरि दे पुट भने राख्छ भने हुन्छ डिडन्ट हुन्छ बोथ आर पोसिबल विथ प्लुरल सब्जेक्ट but with singular subject you think that these are the past tense v2 so past is form of the verbs so in this case use did यो अवस्थामा चाहिँ डिड गर्नुस् ओके sheep eat grass
ल भन्नुहोस् त, sheep eat grass. Sheep eat grass. What's your answer for this? Sheep eat grass. Yes. किनभने नि यहाँ हेर्नुहोस् है, यो सिप भनेको प्लुरल, असिप भएको भए चाहिँ फेरि इट्स हुन्थ्यो. सिप सिङ्गुलर पनि एउटै हो, प्लुरल पनि एउटै हो. जस्तो असिप इट्स हुन्थ्यो, एउटा भेडाले खायो भन्ने हुन्थ्यो, त्यस कारण डजन्ट इट हुन्थ्यो. तर अब यहाँ त प्लुरल भयो, प्लुरल सब्जेक्ट भगवान जति सबै प्लुरल हो. हेर्नुहोस् है, भगवान जति. त्यस कारण हाम्रो आन्सर सुड बी डु नट दे. डु नट दे भन्नु पर्यो है. सिप इट ग्रास भनेपछि यु क्यान राइट डु नट दे. Let's try it. Let's just tell me. Yes, good. Shall we? Shall we? एकदमै मिलाउनु भयो. अब लाग्छ you will not this make a mistake from this part. यति पढ्नु मैले अहिले भनेको रुलहरु. If you remember this, then you will not make mistake. अरु केही प्र्याक्टिस गरौँ कि अरु कि अझ थोरै अर्कोबाट सुरु गरौँ, अरु कुनै टपिक्स भन्नुस् त. न म अझै फेरि दिन्छु, तपाईहरुलाई कन्फ्युज छ भने. You can do. If you can do, then I'll start next. थोरै कि अलिक थोरै दिन 5-6 वटा हेर्नुहोस् है, म अझै थप्छु ल. अब चाहिँ नबिगार्नु है कसैले. यही गरौँ नि त. Next one is you and I have to finish it. You and I have to finish it. Third one is next. See whether go next. He rarely visits here. La. यति गर्नुहोस् त, त्यहाँबाट अदर you will get some more question later. He dared to go there. ल, okay, try. कसैले भन्नुहोस् त ल. Don't see others. Yes, good. यहाँ हेर्नुहोस् है, यहाँ past tense छ, don't नगर्नुहोस्. If you see past tense, you can write didn't see भन्नु. Dare to go भन्नुपर्छ क्या. They dare to go there भनेको भए चाहिँ don't they हुन्थ्यो. You and I have to finish it. Didn't we others? अलिकति अघि मैले यसो भने चाहिँ सम्झिनुहोस् त कसैले अझै. have to आयो भने के गर्ने भनेको थिएँ मैले. तपाईँले बिर्सिनु भएछ ल. have to र had to मा हेर्नुहोस् है. has to आयो भने चाहिँ डज गर्नुहोस् भनेको थिएँ मैले. have to आयो भने डु, had to आयो भने डिड गर्नु पर्यो. ल भन्नुहोस् अब के होला अब चाहिँ. You and yes, down to
had to भएकोमा didn't do has to त मिल्दैन किनभने प्लुरल सब्जेक्टमा मिल्दैन त्यसैले had to भएको अघि सम्झिनुहोस् have a cup of tea good good imperative sentence will you have जसबाट सुरु भयो भने you can write will you good now C apostrophe D rather go लु सम्झिनुहोस् है yes उडान apostrophe D rather apostrophe D भगवान भएपछि उड गर्नु पर्यो उडान C good now he rarely visits here does he because rarely hardly seldom yes negative good right right यहाँनिर गर्नु पर्यो does he भन्नु ल you can do like this अब तपाईले अझै फर्दर प्र्याक्टिस गर्नु भने यसमा मिस्टेक गर्नु म थोरै अलिकति केही सोध्छु प्रिपोजिसनबाट पढाउनु जे अर्को दिन पढाउनु अलिकति मलाई ट्राई गर्नुहोस् ल कतिको रिफ्रेस हुनु भएको रहेछ म दिन्छु है त चुज द आजलाई यति थोरै गर्नु चुज द करेक्ट प्रिपोजिसन यो हाम्रो एकदमै इम्पोर्टेन्ट च्याप्टरमा पर्छ तपाईहरुले कतिको सम्झिनु भएको रहेछ अलिकति म सोध्छु आवर हाउस अप्सन पनि दिन्छु यु विल गेट अप्सन इन योर एक्जाम आवर हाउस इज द वुड्स द रिवर एन्ड द village between among and then in front one right थोरै सोध्छु मात्र आज अनि पछि डिटेलमा गर्छ अलिकति कतिको मिलाउनु हुन्छ नेक्स्ट सी केम हियर बस इन अप्सनै दिएको छु तपाईहरुलाई on by it next third he went their taxi same option next she came here BICYCLE ल यति मलाई भन्नुहोस् त कतिको चाहिँ याद छ तपाईहरुलाई पाँचवटा दिन्छु ल लु भन्नुहोस् okay what do you choose for your answer number 1 our house is the woods river and village woods में between or among okay ल म पनि सुन्छु है number 2 what's your answer she came here on a bus by a bus हेर्नु है तपाईहरुका आन्सर के आइरहेछ he went there by a taxi okay she came here bicycle on bicycle he came here in a car अब हेर्नुस् है थोरै तपाईले अब के पढ्नु भएको रहेछ भने मैले बुझे अनुसार if there is two things हेर्नुस् है two things को बीचमा भनौं भने between this right हेर्नुस् है एकछिन पहिले बुझ्नुस् if there are more than two things भयो भने चाहिँ you can write among तर but you can use between for more than two things सँग पनि हुन्छ हेर्नुस् है
मोर देन टू थिङ्ससँग पनि बिट्विन हुन्छ हामीले वी क्यान युज इट बट इफ देयर इज अ फिक्स नम्बर अथवा इन्डिभिजुअल आइटम छ भने फिक्स नम्बर छ भने अथवा इन्डिभिजुअल आइटम छ भने INDIVI DUL इन्डिभिजुअल सेपरेट आइटम्स रहेछ भने यु क्यान राइट बिट्विन। अब हेर्नुहोस् है आवर हाउस यहाँ के छ इन्डिभिजुअल एउटा वुड सेपरेट छ रिभर सेपरेट छ भिलेज सेपरेट छ यो केसमा चाहिँ बिट्विन गर्नुहोस् नट अमङ है। तर फेरि हेर्नुहोस् आवर हाउस इज अमङ द ट्रिज। अब यस्तोमा चाहिँ फेरि बिट्विन कतिवटा ट्रिज छ डेफिनेट छैन हामीलाई थाहा छैन त्यस कारण अमङ गर्यो क्या। तर यदि फिक्स छ सेपरेट इन्डिभिजुअल आइटम छ भने यु क्यान युज बिट्विन फोर मोर देन टू भन्ने पनि सक्छ। अब पढाउँदा यति मात्रै पढाइदियो तपाईँहरूलाई हेर्नुहोस् स्कुलमा तर मोर देन टू अल्सो वी क्यान युज यदि त्यहाँ फिक्स नम्बर छ भने। जस्तो सी डिभाइडेड स्विट्स बिट्विन 5 बोइज भन्न पाइयो क्या वी क्यान से द्याट बिकज हाउ मेनी बोइज 5 तर सी डिभाइडेड स्विट्स अमङ बोइज हाउ मेनी बोइज वी डु नट नो ग्रुप सो इन द्याट केस चाहिँ अमङ भनेको डेफिनेट छ। यो हामी डिटेलमा पढ्छौँ आज म जस्ट तपाईँलाई ब्रिफली यसो भनिदिन मात्रै भनेको यस्तो केस आयो भने चाहिँ यु राइट मोर देन टू अल्सो वी क्यान युज। हामीले यति चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो मोर देन टूसँग पनि बिट्विन हुँदो रहेछ। अब कहिले काहीँ सोधिदिन्छ क्या अफिसरमा अब पढ्दाखेरि के गरिदिने हुन्छ अब कतिले 2 भन्दा बेसी रहेछ अब अमङ लाउने भनेर भन्नुहुन्छ अनि त्यहाँबाट बिग्रिन्छ। त्यस कारण यदि सेपरेट यसरी इन्डिभिजुअल आइटम गर्न मिल्छ हेर्नुहोस् सेपरेट आइटम छ भने यु क्यान राइट बिट्विन 4 मोर देन 2 अल्सो। बुझ्नुभयो एनी एक्सक्युज भन्नुहोस् है कन्फ्युज छ भने भनिहाल्नुहोस् मलाई सोधिहाल्नुहोस् है। अब यहाँ हेर्नुहोस् है त्यसो भए नेक्स्ट अब तपाईँहरूले यो मिन्स अफ ट्रान्सपोर्टेसनसँग के पढ्नु भएको रहेछ भने बाई लाउने भन्छ। तर अब यति कुरा के बुझ्नुहोस् भने मिन्स अफ ट्रान्सपोर्टेसन जस्तो बस कार ट्याक्सी भ्यान प्लेन PLANE प्लेन है त्यस्तै गरी यहाँ सिप बाइसिकल यहाँ हेर्नुहोस् है मैले बाइसिकल पनि लेखेँ। इफ यु ड्रेस सी दिस सर्ट अफ ट्रान्सपोर्टेसन मिन्स अफ ट्रान्सपोर्टेसन र यसको अगाडि अ पनि छैन द पनि छैन हिज पनि छैन हर पनि छैन पोजिलाई डिटर्मिनर भन्छ हामी वर्ड क्लासमा पढ्छौँ यस्तो केही छैन भने तपाईँहरूले बाई लाउनुहोस् एकदम ढुक्कले लाउनुहोस् बाई बस भन्नुहोस् अ द हिज हर केही हुनु भएन है फेरि हेर्नुहोस् सिङ्गुलर हुनु पर्यो बाई बस ही केम बाई बस ही केम बाई कार he came by taxi he came by van he came by plane he came by ship he came by bicycle बुझ्नुहोस् है यहाँ डिटेलमा म भनिदिँदैछु। तर यदि यो कार ट्याक्सी भ्यान जिप एम्बुलेन्स यिनीहरूको अगाडि कुनै ओड देख्नुभयो अ द हिज हर भने यस्तो अगाडि हामीले इन लाउनुपर्छ हेर्नु है। सिक्किम इन अ कार भन्नु पर्यो सिक्किम बाई अ कार भन्न पाइँदैन है अ लाग्न यस्तो केही हुनु भएन। तर फेरि हेर्नुहोस् अर्को बस प्लेन सिप ट्रेन TRAIN ट्रेन यिनीहरूको अगाडि त्यसरी अ द यस्तो आयो भने तपाईँहरूले ओन लाउनुहोस् एकदमै ख्याल गर्नुहोस् है यहाँनिर भनेपछि अथवा अझै बुझ्नु भएन केही छैन यहाँ हेर्नुहोस् हि केम हियर कार कारको अगाडि केही छ इज देयर एनिथिङ बिफोर कार भन्नुहोस् त छ केही हो अब यहाँ बाई लाउनुहोस् हेर्नुहोस् है। तर अब यहाँ हेर्नुहोस् फेरि यहाँ ट्याक्सीको अगाडि के छ छ भने ट्याक्सी भ्यान जिपको अगाडि के लाग्छ हो। अब अझै बुझ्नु भएन भने यस्तो यो चाहिँ प्राइभेट भेहिकल्स भन्ने पनि भयो अथवा यो जहाँ भित्र हामी हिँड्न मिल्दैन क्या कारभित्र हामी हिँड्दैन गएर ठ्याक्क बस्छौँ ट्याक्सीभित्र पनि हिँड्न मिल्दैन
गएर बस्ने हो, भ्यानमा पनि बस्ने हो। यस्तो जहाँ हिँड्न मिल्दैन त्यसको अगाडि अ द हिज हट आयो भने इन लाउनुहोस्। जहाँ हिँड्न मिल्छ, अब यो चाहिँ पब्लिक भयो, पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसन। जहाँ हिँड्न मिल्छ, बसमा हिँड्न सक्छौँ हामी, प्लेनमा हिँड्न सक्छौँ, हो हिँड्न सक्ने भित्र चाहिँ यस्तो वडा आयो भने ओन लाउनुहोस्, केही छैन भने बाई लाउनुहोस्। भनेपछि बाइसिकलको अगाडि अब हेर्नुहोस् है, ओन भनेको ओन कतिखेर हुन्छ भने बाइसिकलको अगाडि सी केम हियर अ बाइसिकल भनौँ भने चाहिँ केही आर्टिकल आउनु पर्यो कि यस हर बाइसिकल भनौँ भने चाहिँ अन लाउनुहोस्। यहाँ चाहिँ अन लाउनुहोस्, तर केही छैन भने बाई लाउनुहोस्। हो यसरी भन्नुहोस्। अब यहाँ त बसको अगाडि के आयो, व्हाट इज द्याट, भनेपछि के लाग्यो अब अन भन्नुहोस् है। केही छैन भने चाहिँ सी केम हियर बाई बस भन्नुहोस्। यसरी तपाईँले गर्नुहोस्। इफ देयर इज समथिङ, केही छ, अब यसरी भन्नुहोस् पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसन अथवा जस्ट भित्र हिँड्न मिल्छ। यहाँ हिँड्न मिल्छ, हामी बसमा गएपछि भित्र हिँड्न मिल्छ, तर कारमा, ट्याक्सीमा, भ्यानमा, जिपमा, एम्बुलेन्समा है, त्यसै गरी हेलिकप्टरमा जहाँ हिँड्न मिल्दैन त्यहाँभित्र चाहिँ यस्तो यस्तो अ द हिज हर यस्तो डिटर्मिनर युज भएको रहेछ भने युन लाउनुहोस्। केही छैन बाई लाउनुहोस् सबैसँग। तर फेरि पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसन जहाँ हिँड्न मिल्छ त्यसभित्र यस्तो आयो भने अन लाउनुहोस्। यो हो क्या। तर अब हामीलाई पढाइन्छ के गरिन्छन्, मिन्स अफ ट्रान्सपोर्टेसनको अगाडि बाई लाउने भनिन्छन्, फेरि कहाँ इन लाउने कहाँ अन लाउने भनेर पढाइदिँदैन क्या। जो हामीलाई यसमा अलिकति क्लियरली यति भयो भने तपाईँहरूले जसरी सोधोस् यसबाट यु विल नट मेक अ मिस्टेक्स। छ कसैलाई केही छ, एनी अफ यु हेभ एनी क्वेसन देन यु क्यान आस्क मी। सोध्नुहोस् त, केही छ कन्फ्युज छ यसमा है? त्यस्तो छ भने अब यो भन्नुहोस्, त्यही पनि पछि म यसको रुल दिउँला। यु विल गेट यस रुल्स अल्सो आई हेभ रिटन, अनि तपाईँहरूले पाउनुहुन्छ। अनि यो फेरि डिटेलमा पढाउँला। म थोरै आज यसो हेरिरहेको, तपाईँहरूले के पढ्नु भएछ कहाँ कहाँ भनेर अलिकति कन्फ्युजिङ केसलाई मात्रै भनिदिँदैछु क्या। यस्तो धेरै हुन्छ। जस्तो आर्टिकल आउँदा हेर्नुहोस् है, म थोरै आर्टिकलमा पनि के दिन्छन् भने नि यहाँ हेर्नु है, आर्टिकल भने ए अन्त भेनस इज अ प्लानेट एकछिनको लागि है। मैले आर्टिकल भने तपाईँहरूले बुझ्नुपर्छ ए अन्त टु कति गल्ती हुन्छ हेर्नुहोस् है, अलिकति क्लियरली पढेर जानु पर्यो। फेवा लेक इज इन काशी, इज इन काशी, you will get this sort of thing. Third, yes, he has piano, piano. Number 4, she comes here 10। ल अब मलाई आर्टिकल थोरै भनिदिनुहोस् त, यहाँ थोरै अलिकति म केही बुझाउन खोजेको मात्रै। माथि के लाग्ला भन्नुहोस् त, भेनस इज अ प्लानेट। आर्टिकल के युज गर्नुहुन्छ यस्तो दियो भने, यो पनि सोधेको छ जाँचमा आर्टिकल द। फेवा लेक इज इन कास्की, ल भन्नुहोस् द। ही हैज पियानो, म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्ट द। सी कम्स हियर, अब हेर्नुहोस् है, म भन्छु तपाईँलाई किन माथि भेनस इज अ प्लान्ट, वाइ डु यु युज द हियर, लु भन्नुहोस् त किन द लाग्यो होला। गुड। अब हेर्नुहोस् यो हामीले रङ पढेको छौँ। अब यस्तो धेरै आउँछ है मैले पढाउँदाखेरि। तपाईँले के बुझ्नुहोस् भने हामीलाई पढाउँदाखेरि भेस यो प्लानेटको अगाडि यति बुझ्नुहोस्, सन मुन एन्ड अर्थ हो, यहाँ बिगारिहाल्नु तपाईँले। यति आयो भने चाहिँ द लाउनुहोस्, द सन, द मुन, द अर्थ भन्नुहोस्। तर एक्सेप्ट दिज बिफोर द नेम अफ प्लानेट वी डु नट युज एनी आर्टिकल। ख्याल गर्नुहोस् है, तपाईँहरूले द पढ्नु भएको छ भने गल्ती पढ्नु भएको छ। द भेनस, द मार्स, द जुपिटर भन्न पाइँदैन, तर फेरि सन, मुन एन्ड अर्थमा चाहिँ लाग्छ। एकदम ख्याल गर्नुहोस् है। हजुर हो तपाईँले लेख सुन्नु न, हो त्यो गल्ती हो। मलाई पढाउँदा पनि सरले मलाई पढाउँदा पनि द भेनस भनेर पढाउनु भएको थियो है। एकचोटि चाहिँ एसीमा पनि तपाईँहरूलाई म भनिदिन्छु, एसीको एक्जाममा अ एन द भनेर दिएको थियो क्या, यस्तो अप्सनलाई हेर्नुहोस्। अब यहाँ खोजेको त द हो, तर त्यो होइन है। अहिले मैले त बुकमै लेख्दैछु, इन माई अफिसियल बुक्स अल्सो आई हेभ रिटन दिस।
यस्तोमा प्लानेटको अगाडि लाग्दैन तपाईँ ढुक्क हुनु तर फेरि सन मुन एन्ड अर्थ आयो भने लाग्छ एकदम यो ख्याल गर्नुहोस् है त्यही भएर भनेको अब बुझ्नुहोस् कहीँ लेखेको छ भने गल्ती रहेछ भनेर बुझ्नुहोस् अब कतिले पढाउँछन् फेरि हेर्नु द भेनस यो युनिक चिज हो लाग्छ भनेर पढाउँछन् होइन यतिसम्म तपाईँले भने ढुक्कले भन्नुहोस् बिफोर द नेम अफ प्लानेट वी डु नट युज एनी आर्टिकल एक्सेप्ट द सन मुन एन्ड अर्थ भनेर एकदम कन्फिडेन्टली भन्नुहोस् हुँदैन लेखेको छ भने हजुर हो तर अब यस्तो छ क्या यो तिनटालाई चाहिँ सेपरेटली फेरि के भनिदिएको छ भने अर्थको अगाडि चाहिँ अन आयो भने नलाउनु भन्छ क्या ओन अर्थ भनौँ भने नलाउनु अरे अब हेर्नुहोस् यस्तो एक्सेप्सन छ अनि त्यही भएर कहिलेकाहीँ हामीलाई अहिले त यो सोधेको छ एक्जाममा त्यस कारण यो नलाउनुहोस् भयो भने यतिलाई के गर्नुहोस् भने केही छैन भने सन मुन र अर्थसँग लाग्यो द स्टार्स भन्दा पनि पाउनुभयो तर अरू प्लानेटको अगाडि चाहिँ तपाईँहरूले लाउन मिल्दैन यो इङ्ग्लिसमा यस्तो छ क्या रुल अब पढाउँदा पहिले हामीले पनि पढाइदियो हेर्नुहोस् द भेनस द मार्स द जुपिटर भनेर पढायो तर त्यो भएन है तपाईँहरूले नलाउनुहोस् यस्तो हुँदैन एकदम ढुक्कले अब हेर्नुहोस् बिफोर द नेम अफ लेक अल्सो लाग्दैन तर रिभरको अगाडि लाग्छ द कोशी रिभर द गण्डकी रिभर न द कर्णाली रिभर भन्न पाइयो तर लेकको अगाडि लाग्दैन यो पनि ढुक्क वी डु नट युज एनी आर्टिकल बिफोर लेक कहीँ देख्नुभयो भने त्यो गल्ती रहेछ भने भन्नुहोस् अब सचिनु पर्यो है त्यही भएर पढ्ने हो क्या फेवा लेकको अगाडि अल्सो वी डु नट युज एन्ड त्यही भएर मैले लेखिदिएको छु आई हेभ अल्सो रिटन बुक्स लगभग मेरो मोर देन 50 बुक्स है बजारमा स्कुलदेखिको डिग्री मास्टर ब्याचलर सबै छ मेची टु महाकाली मैले लेखिदिएको छु क्या टिचरले यस्तो पढाए यस्तो होइन भनेर आई हेभ रिटन बुक्स बुकमै लेखिदिएको राखेको छु क्या नहोस् भनेर कन्फ्युज नपरोस् भनेर अब अर्को हेर्नुहोस् त अब यहाँ पनि के पढाउँछन् भने नि बिफोर द नेम अफ म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्ट वी युज द भनिदिन्छन् क्या तर के हो भने नि इफ यु क्यान प्ले द म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्ट यु क्यान युज द जस्तो यस हि इज प्लेइङ भन्नु है एकदमै ध्यान दिएर द पियानो भन्न पाइयो इज प्लेइङ द पियानो भन्न पाइयो बजाउन सक्छ एबिलिटी छ भने तर यहाँ त फिजिकल अब्जेक्ट बुझिएको हुनाले कसैले भन्नुभएको थियो द नलाउनुहोस् है एज अ पियानो एनी फिजिकल अब्जेक्ट भयो यो चाहिँ फिजिकल अब्जेक्ट रिफर गरौँ भने आउनु यदि यो प्ले भन्ने भयो अब आएको रहेछ भने चाहिँ इफ समबडी क्यान प्ले द म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्ट देन ओन्ली वी क्यान युज द भन्ने छ क्या लेख्ने चाहिँ यसरी त्यस कारण यदि इफ यु हेभ मोर देन 2 म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्ट नलाउने भन्ने पनि छ फेरि धेरै पियानो गिटार भनेर आएर नलाउनुहोस् बजाउन यो प्ले भन्ने भयो देख्नु भयो प्रायः जेनरली प्ले नदेख्नुभयो भने चाहिँ द लाउनुहोस् नभए कुनै एउटा फिजिकल अब्जेक्ट बुझ्यो भने यु राइट अब नेक्स्ट सी कम्स हियर दसैँ नेम अफ फेस्टिभल अल्सो डु नट टेक एनी आर्टिकल यस नो आर्टिकल भन्नुहोस् दसैँ तिहार भनेर क्रिसमस भयो भने नलाउनुहोस् तर प्रिपोजिसन लाउनु पर्यो भने चाहिँ एट लाउनुहोस् प्रिपोजिसन लाउँदा चाहिँ सी कम्स हियर एट दसैँ भन्नुहोस् फेस्टिभल एट होली भन्नुहोस् है एट यस क्रिसमस भन्नु तर फेरि डे भनेर आयो भने चाहिँ फेरि हामी प्रिपोजिसनमा पढ्छौँ पछि ओन क्रिसमस डे ओन घटस्थापना डे भनेर पढ्छ यसरी पढ्छौँ अब यस्तो कुराहरू छन् अब कन्फ्युजन म एकदमै तपाईँहरूलाई डिटेलमा कहाँ लाग्छ कहाँ लाग्दैन के हो भन्ने कुरा चाहिँ क्लियर गर्दै जान्छु सो एनी अफ यु एनी क्वेसन छ भने भनौँ नभए दिस मच फर टुडे आजलाई मैले यति गरेँ विल डिस्कस हजुर भन जस्तो केमा कुनै पर्टिकुलर केहीमा छ कि जस्तो अब तपाईँले फेरि हेर्नुहोस् है त म त डिटेलमा भन्नु जस्तो कहीँ अब यहाँ हाम्रो अहिले तपाईँले यस्तो भन्यो भने आज रेडियो यहाँ रेडियो भयो है अब तर फेरि यसैमा यसलाई रिपिट भएर आयो भने द रेडियो क्या त्यस्तो हुन्छ द रेडियो इज गुड रिपिट गरेर म यो डिटेलमा पढाउँदा तपाईँले कन्फ्युजन नपर्नुहोस् अब यहाँ सुरुमा रेडियो भयो फेरि यहाँ रेडियोमा द भन्यो रिपिटेड नाउन भयो अथवा कुनै फिक्स नाउन भयो जस्तो डेफिनेट गरौँ भने जस्तो यहाँलाई सी ब्रट अ बुक मात्रै बुक लाग्यो अब यही सेन्टेन्समा हेर्नु है एनी बुक्स भन्ने चेन्ज भयो सी ब्रट द बुक्स हुन्छ द बुक भएन है बुकको अगाडि विच यसरी रिलेटिभ प्रोनाउनले जोड्यो भने विच वाज फ्रम चाइना ल
यस्तो केसमा हो भने चाहिँ फेरि द लाग्छ, डेफिनेट भयो, यसले डेफिनेट भयो। कुनै नाउनलाई डेफिनेट बनायो भने चाहिँ द लाग्यो, नभए जेनेरल एनी भन्ने सेन्स हो भने चाहिँ यु क्यान राइट अ। यसरी गर्छु, तपाईँ चिन्ता नगर्नु, आई विल टेल यु डिटेल, म पछि सबै एक एक गरी पढाउँछु। यति गरेँ मैले आजलाई। दिस मच फर टुडे। ओके, बाई, थ्याङ्क यू।